Asenso hapon mga ka-Asenso. Welcome back sa tong first ever Mayor sa Mikaw sa Barangay Cup o karon. Welcome na usab kamo nga mo tan-aw, mo cheer, mo witness personally diri sa ato ang ika-third game which to be played by Barangay Diborok versus Barangay Palpalan sa mga ka-Asenso no. Ayaw ka makalimot nga mo like, mo follow, mo share sa atong Facebook page, Asenso Sport Channel o sa atong YouTube account, Asenso Sport Channel Official o pwede usab kamo nga mo bisita diri sa ato ang Pagaden City Covered Court para personal o para pod permi ninyo nga monitor ang atong everyday nga live streams. So mga ka-Asenso na relax and enjoy the game. I'm Ivy Marchan Carpentero. Padayon pag-Asenso, pagadian. Laing ngipon ba? Baka nabaylo na sa laing ngipon. Hello, hello. Hello. So maayong hapon mga ka-Asenso. And we are live again diri sa atong Asenso covered court. Kiwaha oy.
So atong dula karon is between Barangay Palpalan and Barangay Diburok. And Barangay Palpalan scores again. Kiwaha, uy. Ang alay, aatake, basket is good para sa Barangay Diburok. And a steal by number 6, Muyag. Pass to number 18. Pass inside. Reverse layup. Wakay Gugring. Pass to the corner. Muyag, 3-pointer. No good. Rebound by Barangay Palpalan. Gauna si Itok. Gadali. Layup is good para kay Itok. And what a hustle by Itok but could not complete the steal. Number 4, umikot, pinasya sa number 20 sa labas. And Barangay Diburok with another turnover, mga Asenso. Pass inside, layup is good para sa Barangay Palpalan. Lirasan, pass to number 21, Burjos, and the ball is stripped and the ball remains to Barangay Palpalan. Corner 3-pointer. Yes sir! Para sa Barangay Palpalan. Buyag, babawi. Number 4, Bibitan, layup, wala. Rebound by Palpalan. Pass to Itok, outlet pass nang hinubra ang pasa. So shout out kay kang Ulysses day gabi nga maora gyapon sa nina. Ay kataw ilan. Kukumelon daw yung prutas gabi Number 17, grabe, basket is good para kay number 17. Gilabay pero na-shot. Badala ra gyud ampo basta itira. Number 10, Sablay, Itok, and 1 para kay Itok. Itok, bonus free throw. Too strong para kay Itok. And Bibitan na with the ball. Bibitan. Atake. Loose ball. And Lerasan has the ball. Pass to number 18. Number 18. Fake. 3-pointer. No good. Para sa Barangay Palpalan. Bibitan. Outlet pass to number 17. Number 17. Fake pass. Pabandang tira. Is good para kay number 17. Another turnover by Barangay Diburok. Itok with another layup. Grabe ni si Itok. Basta mutira ang kontra, gauna na sa pikas court. Muyag to ang alay, turnover. Itok, paso number 18, pabandang tira, is good para sa Barangay Palpalan. And the timeout is gold by Barangay Diburok. With 3 minutes and 55 seconds na bilin sa atong first quarter, atong score 19-11 in favor of Barangay Palpalan. Shout out tayo kung Patrick diha og ni Lola Raima. Nga manglibrig kuan regaluhan mig vape ni Kuya J-Sam. Salamat daan. Salamat sa kalibo ra bitaw.
Back to the ball game. Amban with the ball. Pass to Bibitan. Bibitan, atake. Lefty layup. Basket is good. And one para kay Bibitan. Dinopol with the ball. Pass to the corner. Attack is number 23 and he is fouled. Atong score 19-14 in favor of Barangay Palpalan. Dinopol. Attack. Pinoy step. Reverse layup is good para kay Dinopol. Lukmong. Inside, pass to another player, wala. Rebound by Barangay Palpalan. Palpalan gadali. 4-on-1 break. What a layup by number 15. Grabe. Gipalutaw pa ang kontra bay. Nakita ang underwear. Lukmong to Bibitan. Back inside. Nice pass. Block by number 15. San kapunta boy? And Amban is fouled by the player of Barangay Palpalan. Foul number 4. Number 10, atake. Wala. Number 15 now with the ball. Pass to Puerto. Puerto masyadong malakas ang pasa. And the ball is stripped and the ball will remain to Barangay Palpalan. Baseline inbound. Pass to number 4. Pass to number 15. Pass to number 4 again. And Dinopol could not get the handle on that ball. Turnover na po para sa Barangay Palpalan. Number 11 na with the ball. Crossover by number 11. Pass to number 10. Euro step. Pabandang tira is good. Biguas floater is good para kay Biguas. Bibitan with the ball. Bibitan layup no good para kay Bibitan. Barangay Palpalan trying to start a break. Dinopol pass to number 8. What a good fake. Another shot is good para sa Barangay Palpalan. And an 11-point lead na ang labaw sa Barangay Palpalan. Bibitan with the ball again. Pass to number 10. Tumama sa paa. Nakalimot siya nga basketball iyang gidula. Ay, nahuna siya soccer. Nagsipa niya ba? Pano reverse layup, wala. Offensive rebound again, Puerto. Another basket by Puerto. Number 4, Bibitan. Pass to number 11 between the legs. Pero wa nasalo. Ning lusot ra sa iyang legs. 35 seconds. Shout out to Jimboy Lumusad Sumibay. Shout out to mga idol. Number 10, yung layup na po, wala. He is blocked, mga kasenso. Number 4, Bibitan again. Finally, nakascore nagis Bibitan. Kanira sa inattempt, prediction ka shot. Puerto, turn around. Saan kapunta? Bibitan. And a basket is good para kay Puerto. Shout out, Shine Junri.
Amaran Mendoza watching from Zamboanga City. Shout out ni mo diha dol. Amban with the ball. Pressured by number 23. Oh, nagtinikling si Amban. And that's the end of our first quarter. Atong score 31-18 in favor of Barangay Palpalan. Big of the second quarter. These quarters will be won. Westfield at quarter. Hoy Valerie Fernandez. So shout out din mo diha Geraldizo Michael from Team Banale. Share ato ang live diha dol kay para dagag makakita. Second quarter na mga kasenso, ang Alay now trying to score and he successfully scores mga kasenso. Puerto now with the ball. Pass inside. Risky pass and a turnover by Barangay Palpalan, giving a chance to Barangay Diborok to cut into the lead. And turnover, mas pikas, turnover po dire. Puerto again, atake, pabandang tira is good para kay Puerto. Malaya na with the ball. Number 8, naghahanap ng kapasahan. Paso number 8 again. Turnover again para sa Barangay Diborok. Tinopol, one man to beat. Oh, gihawiran yung tangkugo. Grabe na exhibition layup ah. Wino na shot. Grabe ni si Dinopol number 4 oy. Abi na gihansa kanin bunit mo siyang ulo gud. Katawa siya kagalingon gud. Samson with the ball. Samson to Dinopol, 3-pointer. Short, offensive rebound by Puerto. And bibitan is hustling and a jump ball is called by our referee. And the ball will remain to Barangay Palpalan. So shout out na kay Junsan Uba watching from Palimbang Sultan Kudarat. Shout out mo da dol. And 3-pointer air ball and the ball remains to Barangay Palpalan. Geraldizo Michael, shout out ni mo diha from Team Katribo Restobar. Good pass. Number 15 could not get the basket. Outlet pass to number 17. 17 fake. Basket is good para kay 17 and a too small. Grabe. Gamay daw kayo si Puerto. Grabe. Too small bay. Too small daw kay si Puerto. Ana si Malayan. Grabe, gamay daw kay si Puerto. Bisag mas taas pa sa iyaha pero gamay daw gapon kayo. Grabe. Too small na kasi Puerto para kay Malayan. Bonus free throw ni Malayan. And an entry to zone violation is called against Malayan. Grabe. Lakas loob kasi Malayan bay. Too small daw. Puerto. Turn around. Good pass inside but hindi successful ang pasa ni Puerto. Another steal ba? Wala. And a foul is called against Barangay Diborok. Grabe turnover ng Barangay
Diborok. Pamor, atake, di ko kita rep. And the basket is good by Pamor. Oh, tining, and the lifting violation is scored against Puerto. Gitutukan si Malayan bay, gi-stare down. Substitution. Shout out diha kay Katsyag Lokmong Marjon watching from Dampalan. Puerto, atake. Layup, no good. Dinopa with offensive rebound. Wala gapon. And the ball will go to Samson. Samson, atake. Lilipad, pabandang tira is good by Samson. Boss commentator, ikaw dyan po niya sa Urban. Dili na ako niya. Sabra ko atong usa ka commentator ganiya. So, dili na ko niya. Unyang commentator kay si Boss Gab. Si Boss Gabriel. Siya ang commentator niya. Foul number 6. Moya. First personal foul. Second team foul. Libero. Puerto at the free throw line. First throw. No good para kay Puerto. Si Boss Gab day idol sab to. Idol ka to si Boss Gab mo commentator. Mga bang moments niya ba? Nahanay ka to niya. And another turnover by Barangay Dibor. And that turnover results to a timeout by Barangay Palpalan with 6 minutes and 43 seconds na lang nabilin sa ato ang second quarter. Atong score 37-22 in favor of Barangay Palpalan. So shout out na dahil ninyo Palangga ako and Lani Alvarez Herman para Iso Michelle. Grabe kataas sa pangalan. Tagaasa yung pangalan oy. And Puerto, pass to Dinopol. Dinopol fake pass to Samson. Pass inside. Good ball movement para sa Barangay Palpalan. Nalibog ang depensa god. Ug kinsay bantayan. The ball movement. First personal foul. First team foul. Libero. And a steal by Barangay Diborok. Pass to Igen, to Bibitan. Bibitan, atake, lefty, layup. Wala. Defensive rebound by Lokmong. Pabandang tira ulit. Wala. Puerto with the rebound. Pass to Samson. Samson stumbles but Puerto gets it. Samson, pass inside number 15. No good. And the ball will remain to Barangay Palpalan. Nawala lagi itong referee na si Jim Bueno. Oy, nangita ni Jimmy diri oh. So si Boss Jimmy day kay tuag Cotabato, nagbakasyon pa si Boss Jimmy. Nagpa-refresh pa og kuan ba, lawas. And Puerto with a 3-pointer. Walay tulogay pag di lagi mo shot. Ali, ulig pagadian para ikaw mag-commentator dire, magtapad ta. Ikaw ang imong commentator. Dinopol. Pass to Samson, back to Dinopol. Wing 3-pointer, too strong. Rebound by Diborok. An outlet pass saan pinasa.
ni Igin ang bola. Dinopol, pass to Puerto, pass to Samson, Samson, corner, 3-pointer, too strong. Puerto gets his own miss to number 11. Dinopol layup. Basket is good. May kasama pang foul by Dinopol, number 11. So shout out kay Boss Gabriel dia. Ali na dire kay gimingaw ng mga viewers nimo sa imuha. Palangga ako, dili ka mawalag viewers kay kuan. Naamang ka. Okay, nagmawala ko dire basta naalang ka. Ay. Dalian nag-utong diha busgab. Naunsa wes busgab nga. Ning utong pamanday ka diha. Dahil na shoutout akong jersey diha nga naa sa imuha. Sa Dugaya ma. Tahiyan atong jersey diha oy. And Dinopol at the free throw line for the bonus free throw. Kuha ang rebound. Bibita na with the ball to number 8. Number 8. Good defense by Puerto. To Amban. Amban pass to Angalay. Angalay ng Alabaw and he is fouled by Puerto. Foul number 8, Puerto. Second personal foul. Second team foul. Alcala. So shout out tayo kay Ruina Isa Rumines. Mga na siya loyal yun nga. Kuan nga tiglang taon rin sa to ang live coverage. Ganahan kay si Busga ba ni basta kuan sa siya mag-commentator. Buyag with the ball. Pass to number 8. Amban tinirag kalit. Wala. Ayaw nagkaligo Busgab kay humot ra man gyapon ka. Dinopol gipasa sa kontra, dili dalo og bola, tumuyag. Muyag to Bibitan, Bibitan 1-2 layup, basket is good para kay Bibitan. Gwapo na mga daan Busgab. Foul number 8. So dili na kaangay magpagwapo. First personal foul. Dinopol at the free throw line. No good ang first free throw ni Dinopol. Tarongag utong Mr. Gab dugay mga sala. Tabangan daw kag utong Busgab. Tabangan daw kanyag utong saon mo na. Ikaw tig-cheer niya. Danlog siguro ka na niyan dapita baka sige mas nagkatumba diha noon.
Dan lagi siguro na dia. Pabandang tira ni Dinopol, no good. Bibitan with the rebound. Bibitan outlet pass to Buyag. Buyag, pabandang tira. Too strong. Rebound by Puerto. Outlet pass. Sa kunta na po dipasa. Ang alay na with the ball. Pass to Bibitan. Bibitan with the ball. Bibitan layup is good para kay Bibitan. Dinopol aatake ulit. And Dinopol is fouled again. And he will go to the free throw line para sa duha ka free throw. Kanang feeling nga na-fall naka pero gi-fight gihapon nimo para niya. Ayaw lagi sig pa-fall lagi. Disugot pag nga ma-fall ka, dapat astig ka. Dapat sila may ma-fall nimo. Ano, pas ni Patrick ba na. Daghan na kay na-fall ani ni Patrick. Ning Tiraima na. Daghan na kay nga-fall na nila, gipang busted lang gid nila kay di ka pasar sa standards. And a blocking foul is called against Dinopol. Kani si Palangga ako, wala pa gina siya gipalangga kay wa pa gid siya gailis og pangalan. Ato pa ning miaging tuig yang pangalan. Foul number 11. Dinopol. Wala ni sila. Mailisan ra ni basta mapalangga na siya. Patrick, palanggaa daw ni si Palangga ako para mailisan niya pangalan. And Bibitan with a basket, cutting the lead to 14. Kaya pa kay ni Abson. Dinopol, cross jab. Bigwas. Aatake, pinasa kay number 15. Back to Dinopol, wing 3-pointer, short. Puerto with the rebound. Strip by number 10. Outlet pass to Buyag. Buyag nag-iisa. Layup is good by Buyag. And Palpalan with another basket. Rina Jean maghinay tuas tumban ang loyal na commentator dire sa ato ang live stream. Gimingaw to Patrick nimo Rina Jean. Wala na daw kay PM niya daw. Shout out kay Efrelin Bagalanon Castillo. Shout out daw kay Pertolito. Grabe. Dili po siguro magsumbagay ni sila dire Ma'am Lovely oy kay ko naman friendly match up ra ni. Number 9, Puerto. First personal foul. For free foul. Alpala. Agoy gikuya ko. Di jud ko masugot. Gikuya ko. Akong edad ay 17 years old pa ko. So dili mo dapat magkuya nako, dapat manghod din yung itawag sa kay 17 pa man ko. Erna Gina manghod lang or ayun ang kuya kay tiguang kita paminawon niya 17 pa ta. Buyag with another layup but no good para kay Buyag, overcooks his attempt. Dinopol again, babad na babad si Dinopol. Number 23 Jordan, pura 3-pointer is good para kay number 23 si abot o kalis pangalan pa sa Jordan. Number 6, Buyag. And foul on the floor. Oh, Palangga ako. Naanay nag-high babe ni mo? Si Paraiso Michelle. Number 20, second personal foul. Buyag, first free throw. Is good para kay Buyag. Second free throw ni Buyag. No good. Number 8 with offensive rebound. Layup. Wala. Bibitan with the ball again. And
that's the end of our second quarter. 49-32 in favor of Barangay Palpalan. And this first Mayor Samico Ascenso Barangay Cup is brought to you by Mayor Samico. So sa mga nanglantaw diya, comment magtaman samtang halftime break pa kay basig di na tamo ma-shoutout o niya ba. Bas mangluod niya magdi mo ma-shoutout. Para sa anin nilang palangga ako kani sila mangluod ni sila basta di ma-shoutout. Mga pitam, may pagdalaan minimog kape dire Renagin. Dako, jud na mo ng kalipay. Og dalaan minimog kape dire, malipay gyud mi. Ug samot nang dako ay kalipay si Patrick. Kasi Patrick grabe nag-atang na ginasyon nimo dire, duha ka semana na siyang gahulat nimo kanus ka magpa-picture niya. Goy, mag-ilis na kog pangalan basta palanggaon ako niya. Hindi ka mapalangga, di juga mag-ilis. And regards ko sa mga baby girls diha daw ana si Miss Darak Abdul Rashid. Oh, palangga ako. Na si si Mr. Rashid. Shout out na siya sa mga baby girls. Basta hindi mao na gid na. Palangga ako, may pag moagto ka dani sa gym, kay daghan kay ganahan mo palangga nimo dire. Pag nangita kag baby boys, daghan kayo. Basta mga tagapagadian mo gud, mga iso yung tao ng mga tagapagadian. Agoy, sakit daw kaayo karang nagunitan naka gibuhian pa jud na slide sa uban. Grabe. Sakita ba na nga storya, Ma'am Lani, oy. Shout out ko sa akong darling diha, Joseph Muyag, Jessica Gahinanan Dibara. Shout out kay Seth Humawad Banisilon. Shout out Team Palpalan. Back to our ball game, third quarter mga ka-Asenso. And what an unusual shot by number 18. Itok with a steal. Itok na with the ball. Pasto, lerasan. Atake, pinasa pala. Number 18 again with the shot. Bibitan with the rebound. Bibitan outlet, pasto, Itok. Grabe si Itok. Timing kaya mga steal. Itok now. Ning tuyok ragkalit. Nangita dito kapasahan. Itok. Paso his teammate. Stolen by Barangay Diburok. Kundan to number 10. 3-pointer. Too strong. Number 21 with the rebound outlet. Pass to Itok. Itok. Tiningnan pa ang kalaban. Mintis tuloy. Smile na lang si Itok. Number 17. Layup. No good. And a foul is called by our referee against Barangay Palpalan. Hugot naman kaya ni sila diha. Gani Renagin. Lambot ano nila nganong mura gipang biyaan na siguro ni or unsa ba gipang ilugan o kuyab or unsa ba asawa ba kaha. Shout out ko ni Pretty Patty Boy Renagin tuas tumban. Grabe. Ay, lagi si Patrick ay.
Aw, ang bula di man pasabot mamlani. Foul number Abi, 40. iklaro pod lagi ng mga kompleto ba para dito malibog kung sa mini pasabot nimo. Three foul. So shout out kay kong Tiraima dia. Katulugon na siya ganiya. Pero karon sige nag-smile. And Bibitan is fouled. And he will go to the free throw line para makaltasan ang lamang ng Barangay Palpalan. Foul number 60. First free throw ni Bibitan is no good. First personal foul. Third team foul. Offensive rebound by Bibitan. Good fake by Bibitan. Step through. And the ball will go to Barangay Palpalan. Announcer face reveal daw. Di ko. Bahala ka diya. Di ko mag face reveal kay ma-disappoint niya ka ba? Kay kinsa ragog ko. Katawas Patrick oh. Dili man ko ka face reveal karon kay wala man koy camera sa atubangan. Og commentator ra pud ko so di jud ko ka face reveal gyud. Puerto pass to number 18. Basket is good by number 18. Couple of baskets para kay Gabatan. Bibitan, atake, strip. The ball stays to Barangay Diburok. Shout out kay Jocelyn Ruizal Malongo Ansis. Shout out nimo diha from Barangay Palpalan. Face reveal Sir George kay screenshot. Mamugikan sa akong pangalan. Anong kabaloman mo? Search lang ninyo akong Facebook guys. George Ray pangalan. Na, search nyo na. Mauna na akong dagway. Itok with another fast break. Itok, grabe si Itok kung hustle ba. Mag-slide. I-slide ko siya sa court. Tundaan, tumuyag, muyag straight away 3, pabandang tira, no good. Number 21 with the rebound. Burgos with the ball. Burgos. Pass to number 18, 3-pointer. Short. And the ball will go to Barangay Diburok. Si Kuya Gabra ba kay naka-face reveal na ba ya? Oh, face reveal si Kuya Busgab siya man to. Ako i-search na niya ang Facebook para bala mo unsay pangalan ako. Ay unsay dagway di ay. I have CCTV sir. Naaday kay monitoring dre day Ma'am Rowena. And Itok is fouled by Muyag and one bonus free throw para kay Itok. Say mo names akong kuya. Yay! Na. Pareha day may pangalan sa imong kuya ani. Di na dapat pwede. So shout out kay Erwin Bibitan watching from Saudi Arabia. Shout out watching from Qatar. Roylan Impases, dito na ako basahon kay offensive ka na kayo. Profane language sa kay na Ma'am Roylan. So, og ka mahimo dito mo storyag mga inana kay na mabasahan niya namo, ma-foul mi dire. Ayaw lagi pagkuya kay 17 years old pa ko nya ikaw 20 ka pin na. Oh, lain kayo magkuya ka sa mas bata pa nimo. Ang alay second free throw is good. 58-33 in favor of Barangay Palpalan.
Lirasan between the legs. Borjos jumper, in and out, gitilaan ang ring. Bibitan with the ball. Bibitan, tiningnan pa ang kalaban. And the timeout is called by Barangay Palpalan with 5 minutes remaining sa ito ang third quarter. Atong score 60-33, 35 DI. 60-35 in favor of Barangay Palpalan. Gahak. Buset. Seventeen palagi ko. 17 pa Jago, bisa pagpangutanaw ni Mas Patrick. Bisan pa kayo niya si Patrick. Wala ko kang pangandam ato da. Ahak ni kameraman na. Wala ko pangandam ato gyud. Back to our ball game. Gihahak yun ni kameraman ay wala jud ko kapangandam ato gyud. Grabe makaihi daw si Ma'am Lani, grabe pagkakita ni mo na ako ma'am gikilig ka. Kinakaihi man gid siya. Wala jud ko kapangandam ato gyud. Kay cameraman. Okay, so shoutout din ko sa cameraman diyan na si Gilbert. Bibitan, atake, floater, no good para kay Bibitan but he is fouled. Bibitan first free throw is good. So kuan gid kayo no kanang mismatch jud kayo ni nga dula kay Barangay Palpalan nagagis lag mga batanon nga players then manulaay gud. And Barangay Diborok imong sa ingon nga hinay sila pero gansi lang jud kay sila stapad. Mr. Cameraman, zoom in daw. Nangita gwapo si Ma'am Alzaina. Puerto crosses over. Puerto again and Puerto dribbling violation is called by our referee. The kabo-kabo violation og si Boss Gab pa. Kabo-kabo violation daw tawag niya na. Tundan. Floater no good. Bibitan with the ball now. Bibitan hustling play. Ning tuyok 360 layup basket is good para kay Bibitan. Ning tuyok nagkalit. Graphic mga moves si Bibitan gyud. Mga unpredictable moves ba. Samson atake. No good. Offensive rebound by Barangay Palpalan. Famor. Pass to Puerto. Mid-range shot. No good. Pamor again with offensive rebound. Si Bibitan nagtaod og liston. 4 on 5 and what a basket by Dinopol and one. May kasama pang foul. Tabian jud kay ko ma'am. Pasensya jud kayo. Lain mo kay maghilom-hilom ko dire pod. Sorry kayo if nasabaan si Ma'am Jessa pero hinog. So
Shout out nimo diha ma'am, ug asa man karon. Nalingaw daw si Ma'am Jessa. Mas malingaw ka ma'am, ako ay imong kalipay. Ay, charot. Charot rata, joke rata, joke. Joke rata siya Ma'am Jessa. Huli sa CCTV, grabe gini si Rena Jean ay. Ma'am Rena Jean, ali daw dire sa kuan, sa gym. Watch together daw mo ni Patrick. Mag-watch together daw mo. Guards ko, Charis. Oh, rebound lang po ko Ma'am Jessa. Ug aha man kagibutang ni Lord karon. With 2 minutes and 31 seconds remaining sa atong third quarter, 23-point lead by Barangay Palpalan. Pero kaya pa kay naabsent na pa fourth quarter. Huwag mawala ng pag-asa habang may lupa. Ang alay, puro board, wa ka igugring. Patay ang butike. Ayaw anak Ma'am Alzaina. Siya raman akong kalipay. Ay, joke lang. Joke lang to. Joke lang to siya. Ang alay. Again, Pinoy step. Pectus. Hinay kaya Pectus ni ang alay. Number 15 with the ball. Pass to Samson. Samson, atake. No good. Bibitan with the rebound. Bibitan doing it all para sa Barangay Diborok. Bibitan stop and pop 3. No good. Dinopol na with the ball. Serving the floor para sa Barangay Palpalan. Back to Puerto. Puerto to Samson. Easy shot para kay Samson. Puhon, oy, dili pa. Ano di makakagawas? Ma'am Rena Jean nga duha man tayo kabok imong TL. Tundan with the layup. Bibitan, no good. Samson to Puerto. Puerto, easy layup para kay Puerto. Go, Dinopol. Your lalab is watching daw. Mao din kugihan kay si Dinopol. Day kay naday bibilabs galantaw. Ikaw Ma'am Jessa, man imong bibilabs ron. Kamuha ka bibilabs na mo og si Boss Gab pa. Kabalo na ba daw mo hikot og tanglad. Ana si Boss Gab. Dinopol stolen by Barangay Diborok. What a pass. No look pass to Malayan. Malayan scores again. Samson. Shot no good. Malayan with the ball. Tumuyag. Nag-iisa. 3-pointer. Yes sir! Para kay Buyag. And that's the end of our third quarter. 20-point lead para sa Barangay Palpalan. 65-45. Nagtrabaho din si Ma'am Rena Jean. Mao ding dili kay siya kalantaw sa mga dula. Kasabot ka Patrick. Nag-work si Ma'am Rena Jean ha. So hulat-hulat lang jud ka diha. Tig sa mo na nindot Ma'am Jessa. Suporta ka bisag nga team. Mo na mga tinuod nga supporter. Walay gidapigan ba. Walay pabor-pabor. Kabalo daw mo hikot si Ma'am Rena Jean og pisi sa liog. Si Ma'am Alzaina, maayo daw kami hikot og tanglad. Ihikot ang tanglad Ma'am Alzaina kay daghan kay mig tanglad dito sa balay. Labong na kayo.
So ganahan mo maglantaw sa kuan gyud in action gyud adto lang mo sa ato ang Pagadian City Gym. Dagan pa kay mga bangko nga vacant. Zoom in, dili na i-zoom in ma'am Bernadine kay dili lang. Bibitan with a steal. Tumuyag, buyag, lalabas, pass to Lokmong. Tutundan to number 10. Fake, pass to Muyag. Muyag fake. Tutundan, tumuyag again. Muyag, 3-pointer. Basket is good para kay Buyag. Asa man dahil itong isa ka announcer. Duha ra ka buk announcer diri sa kwan. Sa aning barangay cup si Boss Gabriel og si Kuan si Kuya Rudik. Mao to sila yung mga main gyud. So if wala to sila, wala na sila yung mga urgent alakaw, ako yung musab nila. So si Rudik og si Boss Gab mag-alternate na sila. 3 games, 3 games, 3 games sa rural, 3 games pod sa urban. Mag-alternate, puli-pulir na sila. If wala sila, ako may musab. So mao na. Substitution ra kon lando ani. So mao to. Agoy, Ma'am Rowena, i-delete ang screenshot palihog. Basig naata sa most wanted ba? Uy, aha man ni si Ma'am Alzaina di ay. Pasalubong lang Ma'am Alzaina, sa mga chocolates lang diha, ug aha man kadapit nga nasod karon. Oh, grabe si Patrick. Ginapangita juga ni Ma'am Bernadine Pat. Grabe. Salamat sa pag-explain. You're welcome, Ma'am Jessa. Mo explain ra ka og kaya gina ka ma-explain. So, naraday ko sa kawit Ma'am Kuan, Ma'am Alzaina. Naari to, labong kayong tangla dito sa mua. Number 4, Dinopol. Basket is good para kay Dinopol. Follow din ako si Ma'am Alzaina. Bantay, bita na mama, dapat ihikot ni mo itong isa ka hektarya nga tanglad na ko dito. Then, ang chocolates, ma'am, di na ito kalimtan. Di na ba dyan ko kalimot, ma'am? Di ko kalimot na ng mga inaana. Bibitan, atake, nabitawan ang bola. To Lokmong with the basket. Timeout is called by Barangay Diborok, and this timeout is brought to you by City Councilor Sam Tairaco. Oy Patrick, busy daw si Ma'am Bernadine, then busy pog ka. Tinadhana gid mo diha gyud. Busy na mo. Pero wala man dai busy sa usa ka tawo basta gugmaan jud. Daghan magpamaagi para maka take time together. Sige ma'am. Taga Barangay Dao ra day ka ma'am. So layo-layo gid di distansya gid gamay itong balay. Pero og na kay mga pasalubong at chocolates, mga shoes nga 8.5 ang size, nana. Agtuon din ako na ma'am. 8.5 di sukod sa kong shoes ma'am. Dinopol, fast break, layup is good para sa Barangay Palpalan, and Palpalan is breaking away into this game mga ka-Asenso. Grabe gi-zoom na pod, grabe di ko kabantay ba. Ini klaro si Jerbel gyud ay. Basin dai Ma'am Alzaina mga nakay mga pasalkuan pahalipay nga shoes nginana ba. 8.5 ray size nako ma'am. Basket is good para kay Malayan.
Samson crosses over. Samson is fouled. A lifting violation is called by a referee. Nakita kayo ang kabo-kabo violation. Amban, tumalayan, malayan, atake. Pinasa kay Muyag, Muyag fake, steps back. Pasutundan, to Bibitan. Bibitan, atake, lilipad. Basket is no good para kay Bibitan. Outlet pass, naigo ang ulo ni Angkol. Number 15, behind the back. No look pass dahil wala po yung nakakita. Mga to'y blind pass. Ultimo kauban, wakita sa pasa. Sir George, daghang shoes sa underground. Tsada kayo. Lagi ma'am, daghang daghang shoes dito. Ang problema, watay kapalit. Pero donate mo dihag para ipalit og shoes nga 8.5 ang size. Why not good nga? Palito nato ng mga wow nga shoes. Ma'am Rina Jean, lantaw na diri sa covered court. Ma'am Rina Jean, if nakay vacant, kay naaragid mi permi diri gyud. Naarami sa live control, cameraman. Naaragid mi diri permi. And at 19-point lead by Barangay Palpalan, 73-54. Amban misses the second free throw. 73-54 at one score, and an outlet pass to number 18, making the lead to 21, and a timeout is called by Barangay Diborok with 4 minutes remaining sa atoang fourth and final quarter. Atong score 75-54. Oh, so taga Barangay Daor juday ka ma'am. So shout out, i-shout out mi ma'am ng mga nasa live control. Ako, si Kuya Jay Sam, si Boss Jobs, si Patrick, si Tiraima. Oh, dili na malimtan si Tiraima nga among floor director. So pasalamat po ta kay Mayor Samay ko, Ma'am Alzaina, kay siya gyud nagpahimugna ani nga liga karon, Barangay Cup, first Mayor Asenso Barangay Cup. So tungod sa initiative maka malinga gyud ang mga taga barangay ani nga liga. Kay now 20 games. Usa mag-playoff, sarog dili ka lutas og dinula diha sa court. Pas ni Kuya Jaysa mo diha nang 12-0, ganahan wa pay fielding Barangay Morikay. Oh, so shout out ay kong Boss Gab day, naabot na. Mao pay pag-abot na malo na. Grabe ni si Boss Gab boy. Hulat lang mo makagawas ko. Ana gid Ma'am Rina Jean. Then pa-picture day kang Patsy dayon. Dili man pwede utangon dito sa undergrounds, Ma'am Rowena. Dapat cash gyud. Naara ko og ganahan ka mo donate nam. Naara ko diri sa Asenso Gym. Pwede na kayo na may donol. Wala. Si Ma'am Rowena. Yana si Ma'am Rowena ba? Mara ka kag sa kuan. Oh, shout out na kong Claude Van Baniked alias Banjo. Shout out ni mo diha direk. Aha naman ka direk, nagimingaw na ko nimo. Oh, so Ma'am Alzaina, dili pa ni ang last og first og final na paligan ni Mayor. Daghan pa kayo kuan plano si Mayor ani nga kuan ani nga sports league. Sound. George. Awan tingog na si Boss Gab. Grabe, tingog na si Boss Gab gyud. Pulihan na jud ko ani ron.
So shout out tayo kung direct banjo diha og ahaman karon unta wa ka nabasag ulan. Oh, padulong na daw. Direct pag wala kay dala nga foods namo dire di ka namo pasudlon sa gym. Borjos is fouled and he will go to the line. So, Ma'am Alzaina, can't wait to kuan po. Can't wait for you to experience the kuan the Asenso gym dire. Gabi, daghan kay bangko, bakante ba kayo? Pwede pa kay kadiri gyud. Ha, go pagadaan. Grabe ni Serena Jen. Wala po ni siya kontra nga barangay. Go pagadian. Pagadian yun ihang team. Naanas si Musgab yun. Dinagyan niya malakaya. Naanas, matingog na ganit-tiod-tiod ron. Awaha, muhunat pa daw, muhunat. Bago pang ligo, manggod. Lamig ikpahapay. Oh. So shout out tayo kong Ma'am Morena sa Ruminis diha day. Salamat kayo. Salamat kayo sa paglantaw sa live ba. Lerasan, 3-pointer. No good. Offensive rebound by Barangay Palpalan. Grabe ang Barangay Palpalan. Bisag labaw. Kugihan niya pong kayo. Number 21. Short jumper, no good. Outlet pass to Malayan. Malayan. Gainag too small. Ganun si Malayan ganyan. Bahalag pilde. Basta gainan niya too small si Perto. Grabe ni si Malayan. Hey, salamat Ma'am Rowena. Puerto, atake, good head fake. And the basket is good para kay Puerto. And he will go to the free throw line. Ma'am Rowena Sormines, God bless ni mo diha ma'am. Ugasa man karon unta safe ra ka. So shout out sa mga tanang OFW diha. Unta nalingaw ra mo sa among live coverage karong hapuna. Taman pa ni unyang gabi eh. And unyang gabi eh si Busgab na commentator. Diha malingaw na gid magtaman diha basta si Busgab na. And another timeout is called by Barangay Diborok. With 1 minute and 51 seconds line na bilin sa ang fourth quarter, 80-62 in favor of Barangay Palpalan. Well, problema na Ma'am Alzaina, basta naalaming Busgab. Mabasa gina inyang mga shout out diya. Basaho naman nagtaman. Unsay dula gabi ana si Ma'am Rina Jean. Ang atong schedule niya Ma'am Rina Jean kay Tawagan Sur versus San Pedro, Linienza versus Balangasan, and Lumbia versus Santa Maria. So if wala nimo na klaro Ma'am Rina Jean, naara sa ato ang
Asenso Sports Channel na page. Naara dito ang mga schedule sa dula. Bigwas aatake. Layup is good para kay Bigwas. Malayan with the ball now. Strip by Barangay Palpalan. Number 21, Burjos. Nag-una sa court pero sobrang pasa. Kusog na kayo. Number 7. Lilipan. Layup. No good. Last touch. Barangay Palpalan. And the ball will go to Barangay Diburo. Ha, tanaw ko niya kay Lumbia. Taga-aha din ni si Ma'am Bernardine. Ay, abi ko magtaga tuburan ni si Ma'am Bernardine kay fan man kayo ni Pati. And a traveling violation is called against number 9. Nakalimot siya tira ni ambak ra gid siya. Eh wala na niya kitira. Eh alay Ma'am Bernardine lantaon niya. Naara gyapon mi dire. And that's the end of our fourth quarter. Winner Barangay Palpalan 84-62. And this first Mayor Asenso Barangay Cup is brought to you by Honorable Mayor Sammy Goa. And stay tuned kay napatay daghang dula nga muabutay. This is your commentator George signing out for the moment. Dua kaki sudah ada di lapangan.
Asenso hapon mga ka-Asenso. Welcome back sa itong first ever Mayor sa Miko Asenso Barangay Cup. Kung karon nahuman na ginagata ika-third game which was played by Barangay Diborok versus Barangay Palpalan, and the winner Barangay Palpalan. O karon ato ang mahinabi ang usa ka bangkitang player sa Barangay Palpalan. Atuwa siyang pangutanon nga kung unsa man ang gustong maistorya sa first ever Asenso Barangay Cup ni Mayor Samico o kinsa man ang iyang pasalamatan behind ani. Sir, maayong hapon kanimo sir. May hapon sab nimo ma'am, og nagpasalamat ko sa Barangay Asenso Cup, og nagpasalamat po ko sa Team Diborok og Team Palpalan nga naabot gid namo nga kami ang nakadaog bisan pa og medyo dili pa kay mi maayo kay medyo daghan pang murag kulang, pero kaluyan nga kami, og nagpasalamat ko sa akong ka-teamwork, ilabi na sa mga kauban ako nga nagdula sa ani nga game, og daghang salamat ninyo, og salamat ninyo ma'am. Wow, so sir, congratulations no, sa tanang taga Barangay Palpalan, og shout out po sa tanang taga Barangay Palpalan. Shout out po ko no sa compared sa Barangay Kahayagan, yung Fermi, nagapamina og nagatanaw sa game karon. Shout out ninyo dara ma, og relax lang mo. So mga ka-Asenso no, relax lang mo, stay tuned na gid mo kay mabalik na taon-taon sa take fourth game which to be played by Barangay Tawagan Sur versus Barangay San Pedro. Mga ka-Asenso, relax and stay tuned. MIB Marchad Carpentero, padayon pag-Asenso, pagadian.